बीजेपी दल एवं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम नेले एवं एकथा से कहते जे बीजेपी को जितेबा पाई यही प्रकार फंदी करा जाइछि भोटर तालिका रे एवं एकथा इलेक्शन कमिशन जानिचंती तांको अभियोग होउछि जे इलेक्शन कमिशन बीजेपी सहित मिसी यही प्रकार कांड कारखाना करचंती जहाँफल कि बीजेपी सबु जगार जीति पारिबो। 2024 साधारण निर्वाचन 1.5 वर्ष है शेष है। या भितर नुआ लोकसभा नुआ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणी थे प्रधानमंत्री एवं विभिन्न राज्य रे मध्य अनेक यार भितर घटना घट सारा। यही अनेक घटना भितर ओडिशा रे प्रथम थर पे बीजेपी सरकार आसवा एवं 24 वर्ष बीजेडी सरकार रो पतन होगा एमती सारा भारत वर्ष रे 2024 निर्वाचन पर ठारू अनेक घटना है। केवल सेतिक नुहे लोकसभा निर्वाचन परे अनेक राज्य रे विधानसभा निर्वाचन मध्य हेई सारिलाणी यथा हरियाणा रे हेची महाराष्ट्र रे हेची यही सब राज्य रे विधानसभा निर्वाचन मध्य हेची। ताले एबे से इलेक्शन कथार आलोचना कौन पाई एबे से इलेक्शन कथार आलोचना पुणी थरे उज्जीवित हो पड़ी कहीं ना राहुल गांधी जी लोकसभा रे विरोधी दल नेता अच्छा एवं रायबरेली सी होती एमपी उत्तर प्रदेश रायबरेली सी ए गोटे नुआ अभियोग आनिचंती। कौन से अभियोग तांकर अभियोग जे जो भोटर लिस्ट जहाँ बल लोक मैंने जाकि बूथ केन्द्र में भोट दौले से गोटे तो भोटर लिस्ट थिला से भोटर लिस्ट रे बहुत जाली वोटर का ना अच्छी अनेक लोक जी सब आहांती आउ अनेक जगार गोटे गोटे ठिकाना रे 50 100 70 80 लोक मध्य ता भितर अच्छी। आउरी गोटे अभियोग मध्य से कहते जे इतने नुआ भोटर किए हुंती सी 18 वर्ष कि 19 वर्ष तापर हेले तो नुआ भोटर से हेबे 12 वर्ष पिला तो नुआ भोटर हेबनी ना तांकर कहवा कथा अनेक ही भोटर लिस्ट रे नुआ भोटर भाव में ना अच्छी जो मान बयस 60 70 80 90 यही भाव में कड़े सब अच्छी एवं सी या भितर गोटे सांबादिक सम्मेलन करी कर्णाटकर किछि निर्वाचन मंडली भोटर तालिका सेमती महाराष्ट्र हरियाणा सब जगार सेमती किछि किछि निर्वाचन मंडल भोटर तालिकार विराट मोटा बही भाया ताको करी सब लोक देखौतिले जे देखंतु एई आधरे एया लिखाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करी से सांबादिक मानक मध्य बुझेइकरी कहले जे यही जगार देखंतु यही लोकंकर ना अच्छी तांको ठिकाना एया लिखाई से लोक अन्य ठिकाना मध्य अच्छी से लोक आउरी अनेक ठिकाना मध्य अच्छी एवं प्रमाण स्वरूप तांको फोटो मध्य देखैले कहले जो लोक एठी अच्छी तांको फोटो एया अन्य कन्स्टिट्युएंसी रे बा अन्य बूथ रे तांको ना एठी अच्छी तांको फोटो मध्य सेठी अच्छी इत्यादि इत्यादि देखैकरी से कहले जे किभली भाव में भोट बेले जालियाती करा जायछि एवं से जालियातीर से आउरी अभियोग कले यही जालियातीर मुख्य जो माने आकु करिचंती बा करैचंती बीजेपी दल एवं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम नेले एवं एकथा मध्य से कहते जे बीजेपी को जितेबा पाई यही प्रकार फंदी करा जाइछि भोटर तालिका रे एवं एकथा इलेक्शन कमिशन जानिचंती तांको अभियोग होउछि जे इलेक्शन कमिशन बीजेपी सहित मिसी
यही प्रकार कांड कारखाना करचंती जहाँफल कि बीजेपी सबु जगार जीति पार। एक कथा से प्रेस कॉन्फ्रेंस रे कहले आमे साधारण लोक भाव आम मन अनेक प्रश्न उठा स्वाभाविक जे गोटे जगार जड़े लोक यदि भोटर होती से आउ गोटे जगार केमती भोटर हे एटलिस्ट आम भितर आम ओडिशा जो मैंने अच्छु अनेक समय भुवनेश्वर में देखा पाइचु जे पर्यायक्रमे निर्वाचन हुए एका दिन निर्वाचन हुए ओडिशा सारा केतबले 4 थाकर हुए केतबले 5 थाकर 7 थाकर अन्य बड़ अन्य राज्य में 7 थाकर निर्वाचन हुए सारा भारत वर्ष जदि आप देखिए एक थाकर कि 2 थाकर 2 पर्यायर भोट हुए से 7 पर्याय 6 पर्याय एमती बहुत जगह सब हुए आमे से देखीचु बहुत लोक यही भुवनेश्वर थांती विभिन्न बस्ती अंचल सब थांती तांकर प्रकृत घर कार कंधमाल क्या घर नयागढ़ कोरापुट से बहुत अन्य जगार सब स्थायी घर जो था जो गाँ तक थाए अनेक समय अभियोग उठे जे जो पर्यायक्रमे भोट होची एटा एई मानकु सुहाउची कौन ना से एठी गले भोट देदेले सेठी भी ता परदिन बा ता आगुर जदि भोट होची सेठी भोट देले भुवनेश्वर जो दिन भोट से दिन एठी भोट देदेले ए प्रकार अभियोग उठे अवश्य ता सांगरे एक कह जाए 2 जगार जड़े चाहिए भी किंतु भोट दे पार आज्ञा 2 जगार भोट देवाक हेले आपन तो थरे भोट देले आपनकर काली एठी लागिवो ताले जदि थरे आपन गोटे जगार भोट देइचंती आपन को ना आउ कोनसी बूथ रे गडू थिले मध्य आपन कोन से जाई सेठी भोट दे पारिबे आपन का आंगुठा तो देखिबे से कहबे तो भोट देकिर कुटे आछंती आपन नले काली लागिला कुट। द्वितीय कथा होची एक कथा मध्य कह जाए जदि बा आपन को ना अन्य बहुत जगार अच्छी सबु जगार विभिन्न दलर रिप्रेजेंटेटिव मध्य अछंती सेमान तो चाहिए कहबे आज्ञा ये किए ये तो एठी नांती से प्रश्न उठेबे काली गोटे कथा एवं जो रिप्रेजेंटेटिव जो अन्य दल अच्छी से गोटे कथा तापर कह जाए आज्ञा टंका पैसा देले बूथ भितर पार्टी न कले है पद को पलि आसले कौन एमती हुए यहाँ कौन भारी नुआ कथा आहरी अभियोग हो संध्या बेल जिते भोट दबा समय सरी सरी जाउछि अर्थात गोटे जगार धर 5टा सुधा भोट ग्रहण हम बहुत जगह 4टा सुधा भोट ग्रहण होता कहीं 4टा पर से जगह एत अंधार हो जाए पहाड़ बड़ जंगल एरिया भारत वर्षर बहुत जगह एमती अच्छी जोटि 4टा पूर्वर भोट ग्रहण शेष होगा हम अनेक जगह था सब एक्सट्रीमिस्ट माने आतंकवादी माने माओइस्ट माने एरिया से सब जगह 4टा बेलू सरी जाए किंतु देखा नियम अनुसार आपड़ जदि 4टा सुधा से भोट ग्रहण केन्द्र इलाका भितर अच्छी ताले आपन को भोट देवे अधिकार अच्छे आपंकर भोट दे पारे एवं से आपड़ जड़े न था जदि 500 लोक थे जिते समय लगे भोट देवे अभियोग उठुची जाशुणी अनेक जगार लेट आवर पर्यंत लोक रखाई बा लोक था कि न था ना भोट दिया चलती आहरी एक कथा कह जाए ओडिशा कंटेक्स्ट तो अनेक थर कह जाए भोट ग्रहण केन्द्र रे जो प्रकार अवस्था सेठी आपण धैर्य धरी रही पारे कौन ना जेहेतु सरकार रे अच्छी शासक दलर तांकर सेठी जो प्राधान्य तांकर सेठी जो लोकों प्रति व्यवहार को पुलिस आज्ञा थिले भी से कथार मुंड पुरांतनी एक सत सबु अभियोग शुणला परे इलेक्शन कमिशन तांको उत्तर मध्य रखिछथि कर्नाटक रे काली गोटे बड़ रैली रे राहुल गांधी अभियोग को दोहराइथिले काली मध्य तांकर कुआडे कर्नाटकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जी निर्वाचन परिचालना करती आम राज्य में सेमती अच्छी कर्नाटक रे तांको सहित तांकर भेट होबार थिला आलोचना होता जे से जाकरी इलेक्शन कमिशन को गोटे मेमोरांडम देबे से गलेनी एवं पब्लिक मीटिंग रे एही भाव
ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ବରାବର କରୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫର୍ମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଯେଉଁଠି ଜାଲି ଭୋଟ ଚିଠା ଯେଉଁଠି ଜାଲି ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ କି 2 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି 50 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର ଭାବରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର ଭାବରେ, 50ଟା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର ଜାଗାରେ, ଅନେକ ଯେଉଁ ବୁଥରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜାଲିଆତି କାରବାର ହେଇଛି। ଫେର୍ ଏନଫ୍, କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କର ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକିରି ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାରିଲା ଅଭିଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିକି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଆହୁରି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ବେଳେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ଆମର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। 2, ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚିରିକୋଟି କାଗଜ ସେଇ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼େ, ଆମେ ଭୋଟର ଯିଏ ତାକୁ ଆଣନ୍ତିନି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ତା ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କରୁନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାହା ହେଉଛି, ଆମେ ବଟନ୍ ଚିପିଲୁ ଏବଂ ଗଲା ସେ ଭୋଟ ଚିରୁକୁଟି ଖଣ୍ଡେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ସେ ବୁଥ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ବୁଥ୍ ଅଛି ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କହିଲେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଚାବି ଖୋଲା ହେଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ସିଲ୍ ହେଇ ସେ ଲୋକ ସେଠୁ ବାହାରିକିରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ଏ ପୁରା ଏକଦମ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ସକାଳୁ ସେ ଘର ପୁଣି ଚାବି ପଡ଼ିକିରି ସେମାନେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ତ ବର୍ଷ ପାଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କହିବ ଯଦି ଇଏ ଭୋଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କେଉଁଠି କିଣା ଆଣିବ ତାକୁ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଆହୁରି ଏକ କାଠିକର ପାଠ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ 5 ଜଣ, 10 ଜଣ, 20 ଜଣ, 200 ଜଣ, 500 ଜଣ, 1000 ଜଣ, ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ ଭୋଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଥରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଜରିଆରେ। ଏ ତ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। ଯିଏ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପାରିଲା ଯାଇକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଖରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ କରିଦେବ, ଏଇଟା ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା। ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ହେବ, କେଉଁ ଭାବରେ ହେବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କ୍ଷମତା କ'ଣ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗକୁ କେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିବେ, କାହାର ଅଭିଯୋଗକୁ କେମିତି ଶୁଣିବେ, ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ବସି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଧରେଇ ଦେବେ ନା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଇଏ ସବୁର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ହେଇକିରି ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଫାଏଡ଼ ହେଇକିରି ଅଛି।
সেই নিୟମ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗଟି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦାଖଲ କଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବୁନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ହରିୟାଣା এই ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି, ହରିୟାଣା ବାଲା ହରିୟାଣା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ, ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯାହାର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସଂଶୋଧନ କରିବୁ। ଆପଣ ତ ସିନା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟା ମୋ ପାଖରେ ଦାଖଲ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଯାହା ହେବ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ନେତା ଲୋକ, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଲିରେ କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ବସି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଏପରିକି ଜଣେ ଲୋକ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି କଥା। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାପରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ତାର ଉତ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଲୋକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୋଟର ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଅନେକ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି। ଏବଂ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି ମାନେ ଜାଲି ଭୋଟ ଜରିଆରେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଖାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ହେବନି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ହେବନି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ହେବନି? କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମେଣ୍ଟ ଦଳ, ଯଥା DMK ତାମିଲନାଡୁରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତି ହେଇଥାଇପାରେ। ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜାଲିଆତି ନ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଏବଂ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସରଙ୍କର ଚିଠି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଜେପି ଦଳକୁ ଟିକେ ସୁହାଉଛି। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟା ଦାଖଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦାଖଲ କଲେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ସିଏ ଆଉ ନ କରିକିରି ଏଡ଼େ ସାଡ଼େ ଖାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନାରାଜ ବା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବାର ପ୍ରାୟ ଆ ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜାଲି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଜାଲି ଭୋଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିହାରରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ
आगु निर्वाचन हम नवेम्बर बेलू तेणु इलेक्शन कमिशन नवेम्बर निर्वाचन पूर्व बिहार रो भोटर लिस्ट रे संशोधन करचंती। इलेक्शन कमिशन रो नियम अच्छी जे सेमाने निर्वाचन पूर्व भोटर लिस्ट संशोधन करती। आम मैंने ओडिशा आपण मैंने ओडिशा आप देखिए निर्वाचन पूर्व भोटर लिस्ट को संशोधन करा जाए। बिहार रे मध्य सेमती भोटर लिस्ट को संशोधन कराई एवं यही जो संशोधन कराई एटा अति टिकनिकी भाव में जांच कराई एवं ये जांच सरीगला जांच रु जहाँ बाहरला आपण मध्य आश्चर्य हेबे। जांच रु कौन बाहरला ना 65 लाख रु ऊर्ध्व लोक जाली भोटर भाव में सेठी रहिचंती। ये जाली भोटर कौन? ये 65 लाख रु ऊर्ध्व लोक अर्थात 65 लाख 20,000 कि 30,000 हेबे लोक। एमाने कौन सेठी भोटर नुहंती से माने से एरिया तापर भी तांको ना गड़ुच केमती तादुर देखागला प्राय 20 रु 25 लाख लोक से मरीगले तांको ना किंतु भोटर लिस्ट रे गड़ुच। निर्वाचन बेले तांको ना रे आउ जण के जाइकिरी सलासूत्रा होइकिरी असंभव नहीं जोगाड़ इंडियन जोगाड़ से सलासूत्रा होइकिरी जे भोट न दे दब एक कथा न घटुची ता मध्य कही हेबनी। आउरी प्राय 20-25 लाख लोक जो मैंने बिहार रु अन्य राज्य को जाइकिरी वर्ष वर्ष धरी काम करी सेठी हो जाइछन्ती भोटर। आपण मध्य होई परिबे जेकोनस लोक होई परिबे। मु धर भुवनेश्वर लोक जन्म एठी पाठ पढ़ी एठी बढ़ी एठी आम घर एठी काली सकाळे पुओ बड़ होकर पाठ पढ़ी चाकरी करी अन्य कौटी जाए चाकरी करेंगे। आजिकल जी जो चाकरी करी वर्ष वर्ष धर रहा से घर द्वार किणिक रही जाती से भोटर लिस्ट रे ना आपण मैंने समस्ते ए प्रकार कथा आखि आगे देखुवे ये किसी नुआ कथा किसी नुहे। अनेक लोक आजिकल हैदराबाद बेंगलोर अन्य जगह जाकि चाकरी कले पिला सब से बहुत वर्ष रहा घर द्वार किणिक सब रहीगले। तांकर जो मैंने बासा है पे स्कूल पाठ पढ़ले कॉलेज पाठ पढ़ले वर्ष वर्ष रहा फल सेठिकार भोटर लिस्ट ना रखी आश्चर्य हबार कि ना। ये तो भारतर संविधान ए प्रकार नियम तो कर प्रकार अधिकार लोक तो दे अन्य जगह चाकरी कले आठ भोटर रही पारे ए प्रकार तो कौट नियम ना। तेणु बिहार में जो कड़ाकड़ी जांच है से कड़ाकड़ी जांच बेले देखागला जो मैंने ये वर्ष वर्ष धरी ना अन्य जगह जाए भोटर अच्छा ना काटिदेले। राहुल गांधी कांग्रेस दलर अभियोग विचित्र आरजेडी दलर अभियोग कांग्रेस मेंट दल विचित्र कौन से कहते जो मैंने बीजेपी को सुहाइला भाया भोटर नुहंती जो मैंने बीजेपी रो समर्थक नुहंती तांको ना एठी काटी देछंती। आज्ञा एठी जदि संशोधन हैला से बीजेपी रो समर्थक नुहंती बोलिक तांको ना काटिदेले ताले सेठी कौन बीजेपी रो समर्थक से नहीं गले। आपड़ जी एठी विरोध करुँच सेठी केमती समर्थन करुँच ये कि प्रकार दी प्रकार कथा केमती ये एमती हेकरी बिहार रे संशोधन तो हो सारी। इलेक्शन कमिशन या परे मध्य घोषणा करचंती अन्य जो सब राज्य रे इंडिया मेंटर सदस्य माने इंडिया मेंटर दल माने विरोध करचंती ये सारा भारत वर्ष रे यही प्रकार जांच चलो बोलिकी इलेक्शन कमिशन कही सारी। अर्थात बिहार पर अन्य कौन सी राज्य हो पारे तमिलनाडु हो पारे पश्चिमबंग हो पारे जो जो राज्य या पर इलेक्शन अच्छी हो पारे सब राज्य हम बोली इलेक्शन कमिशन कहते। किंतु असल कथा राहुल गांधी जो अभियोग आनी इलेक्शन कमिशन
तांकु चिट्ठी लिखि पब्लिकली स्टेटमेंट दे बारंबार कहते आपण को अभियोग पत्रटी दयाकोरी आम पाखे दाखल करंतु एफिडेविट जरिया आपण लीडर ऑफ अपोजिशन अर्थात लोकसभा रे आपण नेता प्रतिपक्ष दलर नेता आपण तो मुहरे कहीदेले सेटा तो हबनी नियम कानून अनुसार आपण अभियोग पत्रटी एफिडेविट जरिया आम पाखे दाखल करंतु राहुल गांधी ए पर्यंत इलेक्शन कमिशन को कथा शुणी नाहंती देखा जाऊ कौन आगु को होउछ राहुल गांधी तांको अभियोग रे केते दूर कायम रहउछंती एवं इलेक्शन कमिशन को कथा मानी जांच प्रक्रिया को आगु को बढ़ाइबा पे साहाय्य करचंती ताहा देखिबार कथा। धन्यवाद।